ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত বিজেপিৰ প্ৰচাৰ অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ প্ৰচাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফাডনৱিছৰো প্ৰচাৰ সমষ্টিয়ে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰচাৰে লৈছে যুদ্ধংদেহী ৰূপ একেৰাহে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে ক্ষমতা দখলৰ লক্ষ্যৰে আগ্ৰাসী প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে বিজেপিয়ে দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰথী মহাৰথী আহিছে অসমলৈ পুনৰ বিজেপিক জয়ী কৰাবলৈ অসমবাসীক জনাইছে আহ্বান তেজপুৰত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজনাথ সিঙে মঞ্চত উঠিয়েই ঢোলত চাপৰ মাৰিলে ৰাজনাথ সিঙে দৃঢ়তাৰে কয় যে অসমবাসীয়ে পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিব অসমীয়াৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপিৰ भाजपा की प्रतिज्ञा है भाजपा का संकल्प है कि हर कीमत पर असम की संस्कृति और पहचान यह सुरक्षित रहनी चाहिए और असम के लोगों का सम्मान हो यहाँ का विकास हो और इसी संकल्प के साथ आज डबल इंजन की सरकार हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में असम में काम कर रही है और मैं कह सकता हूं जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों में इस असम में बनी है बहनों भाइयों भारत के अंदर असम को एक नई पहचान मिली কংগ্ৰেছক কঠোৰ সমালোচনা কৰি ৰাজনাথ সিঙে কয় কংগ্ৰেছৰ অপশাসনত অসম পিছ পৰি গৈছিল और कांग्रेस के कुशासन के कारण एक समय ऐसा था जब असम के बारे में बात होती थी तो यहां पर उग्रवाद की बात होती थी इंसर्जेंसी की बात होती थी असम में अशांति की बात होती थी लेकिन गरीबी और भूखमरी की बात होती थी लेकिन बहनों भाइयों अब जमाना बदल गया है अब इसकी बात भारत में कहीं नहीं होती है दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए अब कोई भूखमरी की बात नहीं करता बहुत गंभीर गरीबी की भी असम में कोई बात नहीं करता अब कोई उग्रवाद की भी बात नहीं करता असम की बात यदि भारत और दुनिया में होती है तो असम के विकास के लिए की जाती है बहनों भाइयों यह कर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया তেজপুৰ কলেজিয়েট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এনডিএৰ নিৰ্বাচনী সভাত বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা যায় যোৰহাটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফাডনৱিছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ কথা দোহাৰে ফাডনৱিছে কয় লাচিত বৰফুকনে মোগলৰ পৰা অসমক ৰক্ষা কৰিছিল मुगलों के आतंक से जिन्होंने हमें मुक्त किया ऐसे महावीर सेनापति लचित बोरफुकन जी इनको भी मैं नमन करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं महाराष्ट्र की भूमि से आया हूं जहां महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से स्वतंत्रता दिलाई वहीं यह आसाम में अगर वीर सेनापति लचित बोरफुकन जी नहीं होते तो शायद आज का यह आसाम हमको दिखाई नहीं पड़ता দেবেন্দ্ৰ ফাডনৱিছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অসমত বহু উন্নয়ন হোৱা বুলি কয় যোৰহাটৰ পৰা পুনৰ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীক জয়ী কৰাবলৈ আহ্বান জনায় মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত বিজেপিৰ বৃহৎ বিজয় সুনিশ্চিত বুলিও দাবী কৰে দেবেন্দ্ৰ ফাডনৱিছে তেজপুৰৰ পৰা পংকজ শইকীয়া আৰু যোৰহাটৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মেঘজ্যোতি গগৈৰ সৈতে মাধুৰ্য শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24